सभी को जनजातीय गौरव दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जोहार। नभेम्बर टालनि सालचिबा भगवान बिरसा मुंडानि आशेमा साल भारत हाकतनि जुदा जुदा थाइबे बाक्सा त्रिपुरा हास्तिबो बो जनजाति गौरव दिवस मुंगै पालायजाखनाय फाइनै नभेम्बर टालनि साल चिबानि सिमि साल चिचिनि जरा आस्तबल पान्थरो हहम ददमखि ओ पान्दा खलायजाखनाय पान्दावो हास्तिनि सिरिस्थितिनि रिचाबुं गोरोंमै बाक्सा उत्तर सालका हास्तितै बांलादेशनि रिचाबुं गोरोंरक मानजाखनाय पान्दावो तंनाय सिरिस्थितिनि थोंमुं रकनो खबै इन्डिजिनास फुड स्टल खुलुमखा जतनो जत लोकरनो भुसकांनि नभेम्बरनि 15 तारिख 16-17 तारिख जोंनि भारत हाकतरनि जोंनि बिरसा मुंडानि जन्मदिन ओ जन्मदिन नाहारै जोंनि भारत हाकतरनो बिनि जन्मदिननि उपलक्षे जों बिनि जन्मदिनावनो जों जनजाति गौरव दिवस नर्थ इस्टनि जत बुकुं बारारक जोंनि चामुं कानमुं तनमुं मोसामुं जतनो स्रिसितिनि जे जोंनि कालचार मनर जों खुंजानाय आवायनि बागैनो जत जे हास्तेनि जत लुकरकनो आं कयो जतनो मानजाना नंथों जतनो फायना नंथों आस्था बोलो हामबाय खुलुमखा। मेरे प्यारे देशवासियों, आप सभी को जनजातीय गौरव दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जोहार। नभेम्बर टालनि सालचिबा भगवान बिरसा मुंडानि आशेमा साल भारत हाकतनि जुदा जुदा थाइबे बाक्सा त्रिपुरा हास्तिबो बो जनजाति गौरव दिवस मुंगै पालायजाखनाय फाइनै नभेम्बर टालनि साल चिबानि सिमि साल चिचिनि जरा आस्तबल पान्थरो हहम ददमखि ओ पान्दा खलायजाखनाय पान्दावो हास्तिनि सिरिस्थितिनि रिचाबुं गोरोंमै बाक्सा उत्तर सालका हास्तितै बांलादेशनि रिचाबुं गोरोंरक मानजाखनाय पान्दावो तंनाय सिरिस्थितिनि थोंमुं रकनो खबै इन्डिजिनास फुड स्टल खुलुमखा जतनो जत लोकरनो भुसकांनि नभेम्बरनि 15 तारिख 16-17 तारिख जोंनि भारत हाकतरनि जोंनि बिरसा मुंडानि जन्मदिन ओ जन्मदिन नाहारै जोंनि भारत हाकतरनो बिनि जन्मदिननि उपलक्षे जों बिनि जन्मदिनावनो जों जनजाति गौरव दिवस नर्थ इस्टनि जत बुकुं बारारक जोंनि चामुं कानमुं तनमुं मोसामुं जतनो स्रिसितिनि जे जोंनि कालचार मनर जों खुंजानाय आवायनि बागैनो जत जे हास्तेनि जत लुकरकनो आं कयो जतनो मानजाना नंथों जतनो फायना नंथों आस्था बोलो हामबाय खुलुमखा। aku media rono kuilana hambai dini chung 47 ambasa Tipra Motha onggai dini press jara media rono hinani baidyo chung ungkha kongke mahai chung kaisa social media o nukha je chini LOP leader of opposition borom ganang Animesh sarni munge je allegation chung hinui mano aw news chung nungmani je leader of opposition onggai kuno state government no kaham kai प्रतिबाद khaya ba BJP ni BT mini Tipra Motha na siljak man tuyai jong asugai tongai malia aboni bagai tini meroni media ni through jong oro 47 ambasa Tipra Motha ni onggai oro present tongo yang go chini borom ganang Pradip Kumar Riang yang tongo chini Pusarai Riang tay ani ukuno tongo Johan Kumar Riang abono nugui chung abono condemn belai kheno khaika kongke mahai social media wo je kaham khai samung tangnai roni mung engkai allegation tupnani belai kheno easy ai ingjagna abo chung kakhlayo chung nukha leader of opposition engkhang kaino je jaga wono jem nangma nangnung ya hei
অপোজ খাইনাই অক গিয়াবলে जों नाइन नुखा बा मानजाबे नुफाइका गोबां मा जागावो जेमन 2003 नि सिमी 2008-5 बছर सब बिरोधी दल नेता तंगमानि अहा त्रिपुराओ ओइबार बोले बामफ्रन सरकार तत्कालीन ओइबार बर अपोज खाइका जनगणनि सार्थे आबो जों नुखा 2018 नि परे 13 अब्दि आफुरबो बामफ्रन सरकार आफुरबो अपोजिशन लिडार दङ যিনি হা ত্রিপুরানি যারা জনগণ তো নুগিনো দङ আফুর কয়বার বামফ্রন্ট চাপ সৃষ্টিরিকা আবো জনগণ সাইমানো বা চুঙ্গু সাইমানো আবনি পরে ফাইফিকা 2018 নি হইতে 2023 অবধি বিজেপি আইপিএফটি সরকার আফুরবো অপোজিশন লিডার দङ ও চিনি হা ত্রিপুরাও আফুর বিজেপি রংল বসক যে প্রেসার রিকা অপোজিশন লিডার আবো চুং নুগিন দङ ইনকাই চুং সানানি মুচুং মানিखाय মনো जे चुं 47 आम्बासा टिप्रा मथा नि अंगै जे चिनि बरम गनां लीडर ऑफ ऑपोजिशन अनिमेश सार नि मुंगे जे एलिगेशन तुमानि आबनो सराय खाय चुं सान मुचुं मानि खाय ओमनो जे टिप्रा मथा चुं सेकेंड लार्जर पार्टी अंगै 2023 महारासिन नेतृत्वे ओरो चुं 13 जन एमएलए टिप्रा मथा नि इंखा आबनि बिसिङो चुं मांखा लीडर ऑफ ऑपोजिशन नि लीडर सार अनिमेश इनके बो only 7 months को within 7 months बिसिङो नो जे बनि एक्टिविटीज रक चुं कंपेयर खायखाय प्रिवियसनि लीडर ऑफ ऑपोजिशन नि सामुंबाय कंपेयर खायखाय प्रिवियसनि लीडर ऑफ ऑपोजिशन नि सामुंबाय टिप्रा मथानि लीडर ऑफ ऑपोजिशन नि सामुं कंपेयर खायखाय वेरी वेरी ग्रेट इनै चुं मने खलायो आकाश पाताल फाराक कारण only within 7 months 270 टा एबाव अनेक चिठी सुइका इनकाय 7 मासो 270 टा एबाव जुदी सुइका अंकाय मानलि बसक कलाइका मानलि रमदि 30 नोस लेटर एबाव सुइका ओके आबनो ग्रेट बनि जे ऑपोजिशन लीडर अंगमानि बिसिङो ओ 7 मानो जे त्रिपुरा हास्तेनि जे सरकार बीजेपी आईपीएफटी सरकार ऑपोजिशन नि जे लाइफ जे चिठी सुइमानि बिसिंतिनो बर वेरी इंपोर्टेंट मारिखा अब सराय सराय चुं साननि मुचुंगो तिनि भाई के हिनमानले चिनि अनिमेश सार लीडर ऑफ ऑपोजिशन अंगमानि परे जे बो विधानसभा रो कक सामानि जे निदी कक सामारो आबनो जे ताबुकनि वर्तमान डॉक्टर जे डॉक्टर मानिक साहा चीफ मिनिस्टर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर बो बेलाय केनो इंपोर्टेंट रिवेन्यू सामुं खाय दङ आबो चुंगनुगो रमदी चीनी आम्बासा एलेका अंडर द आम्बासार दि ब्लॉक yang खगेन्द्र रवाजा पारा होइते छमुनु ओ लामारो आगे कुनु खाय जायगा किन्तु आबनो उद्योग नाखा आबो खाय जांनाय yang आम्बासा तु गंगनगर जे रैसाबारी रोड गंगनगर बाया निनी yang चाम्पाराय आबरो मेटेरियल्स खाय जायगा आबरो ताबो उद्योग नाय दङ टेंडर चलि दङ आबनि बादेबो निनी आम्बासा तु चाम्पराय बादेबो गोबां मा जागा जेमन निनी yang धनंजय रियां पारा थांमानि अब अंडर द हरिमंगल बीसी अब है कि एडीसी एलाकाओ शुधु आम्बासा एलाकाया एंटायर सारा त्रिपुराओ चीनी ऑपोजिशन लीडर नि जे बो वासुक मुंबाई बो अपोज खायमानि बिसिंगते जे निदी लेटर सुइमानि बिसिंगति नो ओ सामुरो आगोइ दङ ओंखाय आबनो चुं साननि मुचुङो ऑपोजिशन लीडर चीनी अनिमेश सार बो गाहाम न सामुं खायो गाहाम न अपोज खायो बो 7 मास बिसिङोनो बो जे सामुं नि बिसिंतिनो स्टेट गवर्नमेंट बो काम सामुं बुमुं नजरिरिका आबो परिष्कार ओंखा 2018 होइते जे 23 विधानसभाओ जे बीजेपी आईपीपी सरकार तंगुरो तत्कालीन विरोधी दल नेता चीनी जे बुमुं तामुं खामाबो मानिक सरकार जेसीपीएम नि मानिक सरकार बो वाइबसुकले विधानसभाओ बा कयबारले लेटर सुइका अब जनगण को बुजिन दरकार अनबगे चुं सानाय चुं आबनो कन्डेम खायो और चैनल माध्यमे चुं नुकमानि अब बेलाखेनो चुं सेलेंगो चिनी अनिमेश सारनि मुंगे एलिगेशन तुमानि अब किन्तु फाल्तु अब चुं मानि नाइमेया जे चिनी अनिमेश सार 7 मास बिसिङोनो बो जे सामुं खायमानि अब तो प्रिवियस नि जरा ऑपोजिशन लीडर बाय ताबुंगनि ऑपोजिशन लीडर
patal or hasman farak ongtongo abo serai chung sadani muchungo aun bagai chung o news channel o je sanai bono buchung onurut khainai aptirok jate gunjun sorayatoi tai chungno B team je hinmani abo chung mone khlayo ambasa Tipra Motharo o channel ni je news karinai no monoi CPM rok rang rikana aun bagai no Tipra Mothano BJP ni B team Tipra Mothano Debbarma abo buchung belai kheno selengo abo kuno rokom ongai meya Tipra Motha kuno somoy BJP ni B team ongai meya abo chung gosi nei meya abo haltu ahaino kisa misa buini chukli khnawoi news sarogeri khana abo chung belai kheno ambasa 47 ambasa Tipra Motha ongai condemn khayo apti jate ongya tui sini Animesh sar samung kaham no khayo agimi dino bo kaham no khainai abo sini asa bisas bo 7 mas bisingo je samung khai mani tabuk sara Tripura nukjagai tongo tabuk bortoman ni sorkar BJP PD sorkar borok lilagai tongo abo puriskar ong thangjak kabang ma jagao dolayo nini monu ongthong samunu ongthong nini yang 44 Raima Valley ongthong ambas ongthong entire sini dolayo bo kabang ma PWD kam nini DWS ni ongthong nungnani bagai tui nini lamani bibinno tabuk komen utuk nai tongo aboni obodan no ekmatro sini leader of opposition party ni borom ganang Animesh ni obodan na मेरे प्यारे देशवासियों, आप सभी को जनजातीय गौरव दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जोहार। নভেম্বর টালনি সালচিবা ভগবান বিরসা মুন্ডানি আশেমা সাল বারার হা কতনি জুদা জুদা থাইবে বাক্সা ত্রিপুরা হাস্তিব ব জনজাতি গৌরব দিবস মুংনি পালাইজাকনাই ফাইनै নভেম্বর টালনি সাল চিবানি সিমি ছাল চিছিনি জরা আস্তবল পান্থরো হহম দদমকি ও পান্ডা খ্লাইজাকনাই পান্ডাও হাস্তিনি সিরিস্থিতিনি রিচাবুং করংমাই বাক্সা উত্তর শালকা হাস্তেতেই বাংলাদেশনি রিচাবুং করং রক মানজাকনাই পান্ডাও তংনাই সিরিস্থিতিনি থংমুং রক ন খবই ইন্ডিজিনাস ফুড স্টল खुलुमगा जतनो जत लोकरनो भुसकांनि नभेम्बरनि 15 तारिख 16 17 तारिख जोंनि भारत हादरनि जोंनि बिरसा मुंडानि जन्मदिन ओ जन्मदिन नाहारै जोंनि भारत हादरनो बिनि जन्मदिननि उपलक्षे जों बिनि जन्मदिनावनो जों जनजाति गौरव दिवस नर्थ इस्टनि जत बुकुं बारारक जोंनि चामुं कानमुं तनमुं मोसामुं जतनो श्री सिटिनि जे जोंनि कालचार मनो जों खुंजानाय आबायनि बागैनो जत जे हास्तेनि जत लुकरनो आं कयो जतनो मानजाना उंथुं जतनो हायना उंथुं आस्था बोलो हामबाय खुलुमबाय टिप्रा मथा त्रिपुरा हास्ते विधानसभानि विरोधी दलनि ताबो लिड खालाय दङ सेकेन्ड लार्जेस्ट पार्टी फियाबा सेकेन्ड लार्जेस्ट पार्टी नि दायित्व गणतन्त्रनि रायदाव विरोधी दलनि भूमिका बेलायखे कतर दङ गणतन्त्र व देश न उन्नयन उन्नति खालायनि बागै विरोधी दलनि भूमिका बेलायखे कतर मा क्लास 9 नि सिमी पॉलिटिकल साइंस जे बरक परिनाय पॉलिटिकल ऑनर्स ति परिनाय र बरक काहाम खे साइमानै दङ विरोधी दलनि भूमिका तामो उंथाय যদি বিরোধী দল রক রুলিং পার্টি ন কোনো কক সায়াংকে রুলিং পার্টি রক যে বিনি সাকনি চামানি সিমি খাই থাংনাই এবা বরক মকল বাই নুগিয়াङै থাংনাই আ মকল নুগিयानो মকল ফুংনা বাগै লুকুরক সাতো জাগै টংমানি সই সই জাগাनो সানা बागै বিরোধী দল আচাই রিজাগো গণতন্ত্র রায়দাও फियाबा ও বিরোধী দলনি ভূমিকা নাইনে থাকে ত্রিপুরা হাস্তেও নুগুইয়া টংনর বিরোধী দলনি ভূমিকা বিধানসভা থাङैनाय जे सरकारनि कोनो सामुं जायाङै दंमोन बिरुद बखालिया गाके बनो विरोधी दल दा हनाय अ प्रश्न सोंनाय दंमायखा गोबां पलिटिकल पार्टी र ताबक टिप्रा मथानि फासिं तामनि हबा टिप्रा मथा ताबक 13टा एमएलए तिनाय जे विरोधी दल आचुगै दङ बरनि जे अभियोग विरोधी दल नेतानि खक्तिसे कगना नांगमानि देश पियाज मूल्य बारिवि टंखा हनैनाय पियाज मूल्य बारि टंखानि 4-5 दिन डेली न्यूज कासाय दङ फियाबा विरोधी दलनि नेता चुप
पियाज बेलाय दामबारि टंका हनै सरकारनि प्रशासननि बा कर्ता हत्ता कर्ता रक्से बाजाराव अंखरैनाय साबो दामखे फाल नै रायतु गैनाय एक्सनाना बागै अंखर टंका बिरोधी दलनि नेता हंके चुप अब बिरोधी दलनि नेतानि साउंडा खाय दंबो बिरोधी दलनि नेता ओंनि टंतो दै खाय दंबो जों केबनो केबांनाय पार्टिया जों केबनो एगेन्स्ट होया जों चिरि मानथाय मानखेनो पायो अबखे बिरोधी दलनि पार्टिनि तामो सिनिमुंगोदा टंसि पलिटिकल साइंस गणतंत्रनि लामाव बिरोधी दल नेता कायसा जातिनि बागै ओंनि मानजिया बिरोधी दल ब जत लुकरकनि बागैनो कगमा सानाय जे जागा चायांगै दङ ताबुक तिप्रा सिमिदा पियास दामकाय मासाय दं तिप्रासा सिमिदा आलु दाम खालाय मासाय दं गोबांमा मानै दामङै दङ गोबांमा बरक सातक जागै दङ देरावै दङ अ कगनो सायांगै दङ के ब बिरोधी दल दा ना बिरोधी दल या आबगैनो केबो हंगाके सावै दङ तिप्रा मथानो बीजेपी नि बी टीम होननाय बी टीम होननाय माने होनजाक माने शुक्रबै सानानै थाखाके एक बीजेपी नो जदि बीजेपी जदि बुफाङै दंखे थालिर बुफाङै दंखे बनो कुवागना किरुइ संसाय दंनाय दं आबनो होनजागो बी टीम इनके बीजेपी सरकार नो जदि प्रेसार नाय हनै बकक सावै दङ तिप्रा मथनि लिडार जदि प्रेसार नाय हनै साइ दं के ताव प्रेसार खा बीजेपी नो ओ आंदोलन कत खायमानि आबो सिमबा जे प्रेसार ओं आबो फुनुक मानिसे नों सरकार नो बेकायदाव खिखिख्लायखा 32टा सिटि नै राज्य सरकार खाय दङ कोन फानो वानाया ओंइ दङ 32टा नि बिसिङाव ताबो सय साना थांगांके टीआरपी एंड पीटीजी नि मिनिस्टार ओंना नांमानि ब्रु बसंनि लुक्रक रियां बसंनि एमएलए बनो रजाया कारै मंत्री शुक्लाचरण रजागै दङ ब्रु बसंबो नियार मंत्री सभा निलार बिरोधी दल निलार ताव बुचिनाय अ कग रक सानानै थांगांके आंतामनो साना थांनाय दंमोनि जे बिरोधी दलनि भूमिका तैया बिरोधी दलनि नेता अथच बनो संसङै उतुं थानाय उ जे तिप्रा मथानि एसेम्बली आबो उंकव सिंडिकेट खलायपुरनि सिमी जे कायसा ककतर साथाय फायनाय एमएलए रंजित देबबर्मा रामचंद्र गादनि 24 रामचंद्र गादनि एमएलए रंजित देबबर्मा टंगमान जागलिया तिनी कक त्रिपुरा रिंनि मा साका राज्यव रेगानि रांमाय आंनि टंखा गोबांमा बरक राज्यव बेग मागोनां बागो बेग नि लगियो मानि मानो हुनै साइ दंमोनि आबुनि विरोधी सीपीएम रो खायो कांग्रेस रो खायो फिया तिप्रा मथा चुप आ जागाव रंजित टंगि मानलिया बहाय हाय तिनी खुब खेंगोका आक्रमणात्मक बतिनी बेग नो कारि बहायो मुसु खगजागि दङ हास्तेव बरक नो सम्पद आजि रेनानि सेब्रनानि से सरकारनि दायित्व फियाबा मुसु नो खगजागि दङ आबुनि विरोधी खलायका एमएलए रंजित देबबर्मा रेप खायजागि दङ गैंग रेप आबुनि विरोधी नेता चुप ओ दंबरो कोफुंजाक मानि टंखा बुमा बसा बथारजागि टंखा सरकारनो कुनो प्रेसार या उनको न जे साया खानि रमनानि नांनाय हनै आमबो साया आमबो चुप हुंगाके तिप्रा मथा सयदा बीजेपी नि बी टीम असुमुं कतर खलाय कासाय टंखा নিউজ সম্পর্কে কয়েকজন বড় ফোন ফ্লাই থাকাইছে जोंबोथ' খুব ব্যস্ততাও মা দङ হয়েছে তাবুকনো फुंनिसिमी শ্রীরাম খরা তেই নামঞ্জয় ভিলেজ কমিটি দুইটাও এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার ভিডিও মুঙ্গিয়া কামি তে ডিসিএম টেলিয়ামোরা রনত লাঙে বিভিন্ন পাবলিক নি interest no tui samma tangusung and besides that as a leader of opposition whole state ni opposition borok rogni সরকার ni বিপক্ষে যারা tongnai borok ni kokbo sanan nangwais angsia যে কোনো চ্যানেল opposition leader kok saya ni samani কারণ নিনি চ্যানেল চিনি খরাং সহ ত্রিপুরা রাজ্যনি যত enlisted নাই না recognized news channel print media
bini ekta group khlai leader of opposition ni WhatsApp groups namjak tong haise print media and electronics media ni aro to almost all recognized kokborok channel rokbo no khobor ijago ang khub kabang muitu kore tobe in the last 7 months as a leader of opposition more than 200 letters leader of opposition ni theke বিভিন্ন দপ্তর থাঙ্গি দং হচ্ছে পাওয়ার ডিপার্টমেন্ট রুরাল ডেভেলপমেন্ট হেলথ ডিপার্টমেন্ট এডুকেশন ডিপার্টমেন্ট ভেরিয়াস ডিপার্টমেন্ট নিয়া থাক জরাতি চেঙ্গনিকা মোর দেন 204 letters leader of opposition ni office তেই ইস্যু খাইছে এবং প্রেস হবতাং টাইম টু টাইম বিগ ইস্যুস নতি কক খাও যেমন আনথানজা মুইতো তঙ্গ 20 তারিখ আগস্ট তারপরে 21 জুলাই 23 জুলাই 1 সেপ্টেম্বর 29 সেপ্টেম্বর রিসেন্ট যেতাক লেগে 8 তারিখ অক্টোবর হবো আমি বিরাট একটা প্রেস মিট লাগে কারণ লিডার অফ অপোজিশন প্রেস মিট নুঙ্খে যতন ফাই হয়েছে দৈনিক সংবাদ থেকে আরম্ভ করে সন্দন পত্রিকা ত্রিপুরা দর্পণ আজকের ফরিয়াদ প্রতিবাদী কলম ইভেন নিনি চিনি খরাং কক ত্রিপুরা নরনি নুকলে আরো মাইক্রোফোন লগো রোগাই অলমোস্ট অল চ্যানেল থাংনাই 8 তারিখ অক্টোবর ফাইকে আরো আগরতলা মিউনিসিপাল কর্পোরেশন নি হকার জমি উচ্ছেদ খাইমা কক পূজানি চাঁদা ঝুলুম খাইমানি কক রক আধার কার্ড লিঙ্কিং নি বুমঙ্গই 1000 টাকা প্রত্যেক লিঙ্কিং ও চার্জ খাইমানি বিরুদ্ধে রেগা সামুং মানিয়া বরক তেবো গোবাং সামুং রেনানি বাগে গোবাং কক সাজা গাইছে অলমোস্ট 45-46 মিনিটস নি প্রেস মিট খাই অনেক সময় সাংবাদিকরা গানমাসাও যে সংক্ষেপে বলুন 20 মিনিট ও 15 মিনিট শেষ খাই দি নিনি মিডিয়া চ্যানেল নিন হাউস নি যে ফাইনি বনব সঙ্গাই মান হয় সো গোবাং মাই ইস্যুতে যাদব লাল থেকে আরম্ভ খাই নিনি ত্রিপুরা ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন নিকক গ্রেটার টিপ্রালেন নিকক SC/ST রক রিক্রুটমেন্ট ঠিক মতো রিক্রুটিং নিনি JRBT ইস্যুতে 10,323 জন নতুই so many STGT রগ্নতুই নিউমেরাস বরগ্নি বক্তব্য আনি আগে যারা বিরোধী দলনেতা থাংনাই রক the office of বিরোধী দলনেতা and the importance of that post আবনো শোসে ক্লাইমালি অনেক বড় আনো কবাং বড় হামবাই রয়েছে মোবাইল তে মেসেজ তে আই ডোন্ট নো যে মিডিয়া হাউস থেকে খবর ফুনুক যাকে বিরোধী দলনেতা ববা কক ছায়া বড় কক ছায়া তংখা তিনি যে জনগণ নিবাগী থাঙ্গো সামনে বিরুদ্ধে থাকে বা 8 তারিখ 23 তারিখ 21 তারিখ 20 তারিখ যে সমস্ত ককরক সাহিত্যঙ্গ সামনে এগেইনস্ট সাবাইছে সরকার যেখানে বরগ্নি সামুংতাঙ্গি আরন সাউ ত্রিপুরা বিধানসভা দুইবার সাক্ষী দঙ্গ লাইভ রেকর্ডিং নাইও বরক লাইভ টেলিকাস্ট নাইও তাবুবো ইউটিউবও বিরোধী দলনেতা তামু স্পিচ রেখা more than budget speech more than 1 hour ani maiden speech as a বিরোধী দলনেতা প্রথম যখন বক্তব্য more than 1 hour সরকার নি বিভিন্ন সামুঙ্গ সেজাওয়ে আরো বক্তব্য নারকা আবো সাম বিরুদ্ধে সাবা নং আনো থাজিং সিংগো যে বি টিম হনে টিপ্রা মথানো বিজেপি বি টিম হেনো বি টিম নি সামুংতাম বাইছে সরকার নো সমর্থন খাই সরকার বাই বাক্সা মসাই দংনি যে বি টিম হনাবলাই টিপ্রা মথা 30 তারিখ অক্টোবর if I remember বা not 30 তারিখ অক্টোবর 14 তারিখ অক্টোবরও বিরাট একটা মাস গ্যাদারিং খাইকা খুমলুঙ্গ সাবনো চ্যালেঞ্জ খাইকা আবু ত্রিপুরাজ্য বিরোধী দল তং যে সরকার নো চ্যালেঞ্জ খাইয়ে যে মাথো জেপি নাদ্দা 2000 বরক সুপুংমায়া
হাজার হাজার বরক দিয়ে হিস্টোরিক একটা মাস গ্যাদারিং খাইয়ে ত্রিপুরা সরকার এবং কেন্দ্রীয় সরকার ন মেসেজ রিনান বাগে মামুদ কাইসা মাস গ্যাদারিং খাইও হাতি প্রামত হাতে বিজেপি নি বিটি বুবাকরান বক্তব্য খানাদি আনি বক্তব্য খানাদি ইভেন one must listen to the speech of Honorable Chief Minister of Meghalaya, Mr. Conrad Sangma Botam Kok Sakadin. এবং এর আগে তিনি গ্রেটার তিপ্রালিনী ইস্যুনো তুইছেন if I can remember correctly 30 তারিখ সেপ্টেম্বর ত্রিপুরা এডিসি এলাকাও স্ট্রাইক লাইক 100% সাকসেসফুল স্ট্রাইক আমতি হিস্টোরিক সাকসেসফুল স্ট্রাইক ত্রিপুরা যে খুব কম হয়েছে তারপরেও जोंनो বিটি মিনি যারা সানাই রক সাবো বরক বরক বো পার্টি নিঙ্গি আহি কক সাই দং হাইছে আসলে জনগণ কাহাম সিউ ত্রিপুরার জন বরক সিউ হুজ বিরোধী দলনেতা হোয়াট ইজ হিজ পারফরমেন্স সাধারণ একটা খুচারমা বাই বিরোধী দলনেতা বুকু খুলংনা বকক গিয়া বুকু খলবই তন্নান বকক গিয়া বরক তামসা যে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধিমান মানি কগ্ন বিরোধী দলনেতা কক সায় বাট বিরোধী দলনেতা হ্যাজ বিন অলওয়েজ ক্রিটিসাইজিং শুধু দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি আছে নিনি ত্রিপুরা রাজ্য বরক রেগানি সামুংনি পেমেন্ট মায়া হাউ মাচ ফাইট উই ডু লেটার পরীক্ষা বুঝি নাই আছে মিডিয়াও ফাই শুধু কক সামাবাই প্রতিবাদ দিই আছে how we try to protest to the government on behalf of people আবার অনুনুগনাই হয়েছে আং সানান মুজুং আং খানাকা যে চিনি বরম গানাং খরকসা এমএলএ রঞ্জিত দেববর্মা এমজিএন রেগাও সামুং তাংনে রক বরক রক পেমেন্ট মায়ান বাকি কক বেলাই কাহা মাইছে একজন এমএলএ why only রঞ্জিত দেববর্মা all honorable MLAs they can talk for the whole state একজন এমএলএ মানে কেন্দ্র নি এমএলএ এবো ত্রিপুরা বিধানসভা নি এমএলএ ও সাহিত্যে বিধানসভা কেন্দ্র বরং কং সাইমান আংবো তো আগে এমএলএ আং ফাইকে আং প্রমোদনগর নি এমএলএ তমফ্রুবা আগরতলান বরং ককসাও অমরপুর বরং ককসাও সাইন মানো what Ranjit Debbarma has spoken in the media absolutely correct ang is the leader of opposition nangani kendro rangmaya abon bagi dm no masao mawalayo tini bo mungia kamini video no ang sengka haise tangi tabu bo borok payment maya to সরকার se sengma kutuk nai haise 29 তারিখ সেপ্টেম্বর নি পরে মুঙ্গিয়া কামি ভিডিও নি আরো রেগানি বাকি কোনো রাংসা হাবিয়া কইছে তাও পর্যন্ত so this is the failure of the state government and BJP government leader of opposition abon bagi দায়ী আছে মিডিয়া নি একটা দায়িত্ব তো মিডিয়া নি দায়িত্ব কি সরকার নি পক্ষে দা কক সানাই না জনগণ সরকার বাই বিড়ম্বনা খাইজাগি তো আবন বিরুদ্ধে তা সানাই আছে আং যে নুকমানি যে চ্যানেল যদি বহাইকে সাই তংকাই বরক বিজেপি নি পক্ষে কক সামান হাইকে সাই তংলাই এবং যদি ত্রিপুরা মথানো বি টিম বা বিরোধী দলনেতা কোনো কক